Good day everyone! For today's video, life is too short. That's why enjoy of what you have right now. No, unya diri ang dapita guys no maninlo ta kay tinud-anay man gud nga istorya. Ang opisina nato mao ni ang atuang second home. So that's why we need to clean no or maintain the cleanliness of our office. So diri ang dapita guys for today's video gapanilhig ta kay tinud-anay man gud nga istorya no dili man gud pwede guys nga maabot ang mga membro nga hugaw diri ang mga opisina no sa pagpadayon ako pagpaninlo no kinahanglan gid ning tawo no dili na ingon nga giro no sige ra tag ingon nga wa tay ingon nga cleanliness ba no that's why we need to maintain our cleanliness and love our job because you can do your work or your maintain your cleanliness in our office. So diri ang dapita guys no sige tagpaninlo no nara ko i-share ninyo sa tangga lantaw ko maning vlog no kabahin sa kanang Philippians 3 verse 14. I can do all things through Christ which strengthens me. No, so diri ang dapita guys no wa ta ingon nga makaya ni nato tanan o makaya ni nako ang tanang gibuhat nako og walang Ginoo. Kay ang Ginoo ra gyud ang makasayod sa tanan nga mga desisyon nato sa kinabuhi no kung wala siya guys wag iklaro atong kinabuhi no that's why we need to listen the word of God no so direng dapita sa pagpadayon sige na tag plastar sa mga bangko kay daghan kay grilisana no for today's video unya og nakaabot kamo diri ang dapita ayaw tawon kalimot like and share and follow sa ang vlog or page no for more content and videos no kay tinud-anay mo gud nga istorya dili tanan no mabuhat sa tawo og dili nimo makita sa imong environment nganong nakasulti ko ana no ngano kay tinud-anan mo gud nga istorya of what you say what you learn no so diri ang dapita og malantaw ko kining vlog ayaw intawon nga hinaut ta no may ma-learn ka diri ang dapita so salamat kayo guys ayaw kalimot no like and share and follow sa ko ang video no so God bless sa inyong tanan and amping sa inyong panglakawan thank you